Hmm? Yeah, YouTube should have started now. Yeah. Okay. So we will start today's. We'll start today's. It is called Dhanvantari Mahavishnu. So basically, Dhanvantari is the god who is propitiated from on related to health, physical health, mental health, happiness, any ailment, and Dhanvantari is known other than Mahavishnu because he is the Palana Karta. So he holds on to everything. After we are born, Srishti, and before we die, Samhara, completely the whole responsibility of our well-being is Bhagavan's. Now, when you say his responsibility, it doesn't mean that we don't have a responsibility. We have to do our things to take care of it. And whenever you are feeling helpless, that I have done everything and now I don't know what to do, that is the time it is his job to do it. So it is Dhanvantari Mahavishnu. So it is going to be Vishnu only. It is going to be praying to Lord Vishnu, but in the Dhanvantari form, where he is Amrita Kalasha Hastaya. So he has got Amrita Kalasha. Now again, don't mistake. The moment the word Amrita is heard, am I going to become immortal? No, you will not be immortal. For that, you need to have a lot of eligibility. But if you submit to Lord, he will at least reduce the troubles, or he will make you enough strong to accept the troubles. Okay. Normally, for you, I mean, we know that if someone gets cancer, it is more than the cancer killing the person. The news that I have got cancer starts killing the person. So he will give a lot of emotional stability, he will give a lot of immunity, and he will also treat and he will help, but for which our earnest effort needs to be put. So Amrita Kalasha Hastaya and Sarva Amaya Vinashaya. Amaya means, that is why we call Niramaya, without any ailment. Amaya is an ailment. Sarva Amaya Vinashaya. So he can surely, he has the ability, because he is the person who is also maintaining the Amaya. So he also knows when to kill it. If today we are saying we are suffering through Corona, Corona has not come by itself unless God wishes to give us Corona. So it was in a form which was not available to us. Suddenly it has become Abhivyakta, available to us. So he can put it back to potential form. So Amaya Vinashaya, when you say, to make it Abhivyakta or to take it back, these two both are his job only. So he will take care of it. That is why Sarva, making us Niroga, Sarva Amaya Vinashaya, so that this body can be used for the purpose why it is being born. Okay. And Trailokya Nathaya. It is not only Bhuloka, it is Bhuvarloka and Suvarloka. Why Trailokya Nathaya? If you say Bhuloka, it is all the prani who are there in this Bhuloka. That means all the animals, human being, everyone included, any life in this Bhuloka is included. Then when you look at the other Loka, which is below us, you have so many insects and other things which we cannot even see. All the microbes and everything are there. Okay. Now these are also protected by them. Okay. So he knows when to protect them, when to keep them into the right place. Not only that, then comes Devas, Gandharvas, Yakshas. So everywhere protecting everyone is his job. So Trailokya Nathaya Bhagavate Mahavishnave Namaha. Okay, that is what is the mantra, and we will chant that mantra. We will do the puja with, today Mahanarayana Suktam is what I am planning to chant while doing it.
and we will do the Shodashopachara Puja. Before that we will do Ganapati Puja. Then we will complete Dhanvantari Mahavishnu Puja. After we complete the Shodashopachara Puja, we will have the Ashtottara Shatanamavali, which I have sent already. And after that, we will do the Deeparadhana, Nevedya Deeparadhana. Followed by, today we will have Narayaniyam chanted by Sri Ramaswamy Mama and his mother. They both will chant. We have all heard them. We are again blessed to hear them today. So both are available and we will listen to that. And based on the time available till 7:45, I can continue with whatever we had stopped last time. Okay. So we will start the puja now with Ganapati. अच्युताय नमः. ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ओम भूः प्राणानायम्य ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम आदौ विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्ये. करिष्यस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम आदौ विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्ये. अप उपस्पृश्य ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतये तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. ओं भूर्भुवस्सुरम् अस्मिन् बिम्बे वल्लभाम्बा समेत श्री महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि. महागणपतये नमः. नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. मधुपर्कस्नानं समर्पयामि. भूर्भुवस्सुवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. यज्ञोपवीत उत्तरीयाभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. दिव्य परिमल सुगंध गंधान् धारयामि. गंधस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. गंधाक्षतान् समर्पयामि. पुष्पैः पूजयामि. ओं सुमुखाय नमो. एकदन्ताय नमो. कपिलाय नमो. गजकर्णकाय नमो. लंबोदराय नमो. विकटाय नमो. विघ्नराजाय नमो. विनायकाय नमो. धूमकेतवे नमो. गणाध्यक्षाय नमो. भालचंद्राय नमो. गजाननाय नमो. वक्रतुंडाय नमो. शूर्पकर्णाय नमो. मेरंबाय नमो. स्कंदपूर्वजाय नमो. सिद्धिविनायकाय नमो. महागणपते नमो. नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि. धूपार्थं दीपार्थं अक्षतान् समर्पयामि. मूषिकवाहनाय नमः. समस्तोपचारान् समर्पयामि. भूर्भुवस्सुवः प्राणाय स्वाहा. पानाय स्वाहा. व्यानाय स्वाहा. उदानाय स्वाहा. समानाय स्वाहा. ब्रह्मणे स्वाहा. महागणपतये नमः. काश्मीरफलं महानैवेद्यं निवेदयामि. अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि. भूर्भुवस्सुवः कर्पूरताम्बूलार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. समस्तोपचारान् समर्पयामि. नमो नमो गणेशाय. नमस्ते शिवसूनवे. निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. विघ्नेश्वर महाभागा सर्वकोटि नमस्कृता मया रब्धमिदं कर्म निर्विघ्नं कुरु सर्वदा. यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं. कल्याणाद्भुतगात्राय काञ्चिदार्थप्रदायिने श्रीमते वेङ्कटनाथाय
श्रीनिवासाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। महागणपते नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूः ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरच्युति मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव व्यपौति न संशयः। श्रीराम राम रामातिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगते। श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दाद्य श्रीभगवता महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शार्वरीनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ तुलामासे कृष्णपक्षेऽद्य सप्तम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायां पुष्यनक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां सप्तम्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्तदुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां इष्टमित्र बन्धुवर्गाणां भारतीयानां विश्वमानवानां समस्त सहकुटुम्बानां अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं नानारोगेभ्यः निवर्तिद्वारा अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं धन्वन्तरि महाविष्णु प्रसादेन सकल आमय निवर्त्यर्थम वयम अन्योन्य साहाय्येन यावच्छक्ति धन्वन्तरि महाविष्णवे षोडशोपचार पूजां कृत्वा यावच्छक्ति षोडशोपचार पूजां कृत्वा अष्टोत्तर शतनामावलिं जप्त्वा धूपदीप नैवेद्य आरतीं कृत्वा नारायणीय पठनं च करिष्यामः। आदौ कलशादि पूजां च करिष्ये। पूर्वोक्त प्रकारेण वयम् अन्योन्य साहाय्येन यावच्छक्ति धन्वन्तरि महाविष्णु ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां कृत्वा नारायणीय पठनं च करिष्यामः। आदौ कलशादि पूजां च करिष्ये। अप उपस्पृश्य ॐ गणानां त्वा गणपतिगं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवणं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ॐ कलशाय नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। ओं गंगायै नमो यमुनायै नमो गोदावर्यै नमो नर्मदे नमो सिन्धवे नमो कावेर्यै नमो सप्तकोटि महातीर्थान्यावाहयामि। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः क्षोधसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोत यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणाङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु धन्वन्तरि महाविष्णु पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। कलशजलेन सर्व उपकरणानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य आत्मने नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। As mentioned earlier, everyone needs to have a tika, kunku, chandan, and ladies especially should tie your hairs. And when we say tika, chandan, kunku, it should also be visible to others. Okay, so just don't put something very small that we'll have to have a magnifying glass and see it. No one is going to see it, but then
as you want God to be very well presented and very well decorated, same way we have to decorate ourselves, be very good presentable. Okay. आत्मने नमः, अंतरात्मने नमः, जीवात्मने नमः, परमात्मने नमः, ज्ञानात्मने नमः, योगात्मने नमः। देहो जीवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः, त्यजेद अज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्। ओम गुंगुरुभ्यो नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम आधारशक्तये नमः, ओम मूल प्रकृत्ये नमः, ओम आदिकूर्माय नमः, ओम आदिवराहाय नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम रत्नमंडपाय नमः, ओम रत्नवेदिकाय नमः, ओम श्वेतच्छत्राय नमः, ओम कल्पकवृक्षाय नमः, ओम सीतचामराभ्यां नमः, ओम अनंताय सकलशक्तियुक्त योगपीठासनाय नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम अवशिष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः। ओम नमः धन्वन्तरि महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि, धन्वन्तरि महालक्ष्मीं ध्यायामि आवाहयामि। ओम अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे। धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, नवरत्नसिंहासनं समर्पयामि, सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं। धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि, पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः, नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः, नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः। धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः। धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, मधुपर्कस्नानं समर्पयामि, अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखं। श्री धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, स्नपयामि, स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि, अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत्। धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, वस्त्रार्थं पीतांबर वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि, संततगं शिलाभिस्तुलं पत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः, उत्तरीयाभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि,
तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता नीलतो यत मध्य तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः दिव्य परिमल गंध सुगंधान् धारयामि गंधस्योपरि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि तिर्यगूर्ध्वमदश्यायी रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापातदलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अथ अष्टोत्तरशतनामावली Just a minute, let me open it. ओम धन्वन्तरये नमः ओम धर्मध्वजाय नमः ओम धरावल्लभाय नमः ओम धीराय नमः ओम दिषण्वन्द्याय नमः ओम धार्मिकाय नमः ओम धर्मनियामकाय नमः ओम धर्मरूपाय नमः ओम धरोदात्तगुणज्वलाय नमः ओम धर्मविदे नमः ओम धराधरधारिणे नमः ओम धात्रे नमः ओम धातृगर्वच्छेदे नमः ओम धात्रेडिताय नमः ओम धराधररूपाय नमः ओम धार्मिकप्रियाय नमः ओम धार्मिकवन्द्याय नमः ओम धार्मिकजनध्याताय नमः ओम धनदादि समर्चिताय नमः ओम धनंजय रूपाय नमः ओम धनंजय वन्द्याय नमः ओम धनंजय सारथये नमः ओम धिषण रूपाय नमः ओम धिषण सेव्याय नमः ओम धिषणदायकाय नमः ओम धार्मिक शिखामणये नमः ओम धीप्रदाय नमः ओम ध्यानगम्याय नमः ओम ध्यानध्यात्रे नमः ओम ध्यातृध्येय पदाम्बुजाय नमः ओम धीर संपूज्याय नमः ओम धीर समर्चिताय नमः ओम धीर रत्नाय नमः ओम धुरंधराय नमः ओम धीरूपाय नमः ओम धिषणापूज्याय नमः ओम धीर समर्चिताय नमः ओम धीर शिखामणये नमः ओम धुरंधराग्रण्ये नमः ओम धूपदीपित विग्रहाय नमः ओम धूपदीपादिपूजा प्रियाय नमः ओम धूमादि मार्गदर्शकाय नमः ओम धृष्टाय नमः ओम दृष्टद्युम्नाय नमः ओम दृष्टद्युम्नस्तुताय नमः ओम धेनुकासुरसूदनाय नमः ओम धेनुकव्रजरक्षकाय नमः ओम धेनुकासुरवरप्रदाय नमः ओम धैर्याय नमः ओम धैर्यवतमग्रण्ये नमः ओम धैर्यप्रदायकाय नमः ओम दोग्ध्रे नमः ओम धौम्याय नमः ओम धौम्येडिताय नमः ओम धौम्यादिमुनिस्तुताय नमः ओम धौम्यवरप्रदाय नमः ओम धर्मसेतवे नमः ओम धर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः ओम धर्ममार्गविघ्नकृत्सूदनाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम धर्ममार्गपरवन्द्याय नमः ओम धामत्रयमन्दिराय नमः
ओम धनुर्वतादि रोगघ्नाय नमः। ओम दुतसे दुत सर्वाघ वृंदाय नमः। ओम धारणा रूपाय नमः। ओम धारण मार्गदर्शकाय नमः। ओम ध्यान मार्ग तत्पराय नमः। ओम ध्यान मार्गे दायक गम्याय नमः। ओम ध्यान मार्ग सुलभाय नमः। ओम ध्यातृपाप हराय नमः। ओम ध्यातृतापत्रय हराय नमः। ओम धनधान्य प्रदाय नमः। ओम धनधान्य मत्त जनसूदनाय नमः। ओम धूमकेतु वरप्रदाय नमः। ओम धर्माध्यक्षाय नमः। ओम धेनुरक्षाधुरिणाय नमः। ओम धरणी रक्षण धुरिणाय नमः। ओम धरणी भार अपहारकाय नमः। ओम धीर संरक्षणाय नमः। ओम धर्माभिवृद्धिकर्त्रे नमः। ओम धर्मगोप्त्रे नमः। ओम धर्मकर्त्रे नमः। ओम धर्मबंधवे नमः। ओम धर्महेतवे नमः। ओम धार्मिक प्रजारक्षाधुरिणाय नमः। ओम धनंजयादि वरप्रदाय नमः। ओम धनंजय सेवितुष्टाय तुष्ट्याय नमः। ओम धनंजय साह्यकृते नमः। ओम धनंजय स्तोत्रपात्राय नमः। ओम धनंजय गर्वहर्त्रे नमः। ओम धनंजय स्तुतिहर्षिताय नमः। ओम धनंजय वियोग खिन्नाय नमः। ओम धनंजय गीतोपदेशकर्त्रे नमः। ओम धर्म विचार पारायणाय नमः। ओम धर्म साक्षिणे नमः। ओम धर्म नियामकाय नमः। ओम धनदृप्त जन दूरगाय नमः। ओम धर्मपालकाय नमः। ओम धैर्यवतां धैर्यदाय नमः। ओम धर्म मार्गोपदेशकाय नमः। ओम धर्मकृद्वन्द्याय नमः। ओम धर्मतनय वन्द्याय नमः। ओम धर्म रूप विदुर वन्द्याय नमः। ओम धर्मतनय स्तुत्याय नमः। ओम धर्मतनय स्तोत्रपात्राय नमः। ओम धर्मतनय संसेव्याय नमः। ओम धर्मतनय मान्याय नमः। ओम धरामृतहस्ताय नमः। ओम धर्मतनय वरप्रदाय नमः। ओम धन्वन्तरये नमः। ओम इति श्री धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम्। ओम क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधास्त्र शस्त्राणि संहर मृत्योर्मोचय मोचय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालापरीताय सर्वदिक्षोभणकराय हुं फट् ब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे स्वाहा। सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्। ओम सुदर्शन महायंत्राय नमः। धूप दीप नैवेद्यम। Which we said last, Ravi, if you remember.
this one. Tiryagurdvamadashyai. This one is over. Okay, next one. Om Neelato yata madhyastha dvidvilleke bhavaswaran Nivarashuka vattanvi deepabhasmatyanupama Dhanvantari Dhanvantari Mahavishnave Namaha Dhupam Agrapayami Om तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा कृतेन्द्रस्तोक्षरः परमः स्वराट् धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः आसक्तेन पश्यन्तु प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः संपूर्ण बालनालिकेर अमृतफलं महानैवेद्यं निवेदयामि अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवः स्वः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः कर्पूरताम्बूलार्तं पुष्पाणि समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि दीपाराधना दीपराजाय नमः ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचय्य पार्थिवानि विभवेदजातुं श्रियो अस्कभायदुत्तरगं ततस्थं विचक्रमाणस्त्रेतोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्न्यत्रे स्तो विष्णोस्यूरसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वां विष्णवे नारायणाय नमः धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः सन्मङ्गलप्राप्त्यर्थम् अरोगदृढगात्रतासिद्ध्यर्थं रोगभयनिवर्त्यर्थं सन्मङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्ष रक्षान्धारयामि ॐ हर ॐ हर इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन सह करेण रक्षान्धारयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ नमो भगवते ओं नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरी महाविष्णवे नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि, सुवर्णपुष्पं समर्पयामि, छत्रचामराज समस्त राजोपचारान् वेदोपचारान् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय अभीष्टफलसिद्धये
प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद परमेश्वर. I request everyone to repeat after me. अच्युतानंद गोविंद अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानंद गोविंद अच्युतानंद गोविंद विष्णु नारायणामृत विष्णु नारायणामृतं रोगान् मे नाशया शेषान् रोगान् मे शानया शेषान् आशु धन्वन्तरे हरे. आशु धन्वन्तरे हरे. अच्युतानंद गोविंद अच्युतानंद गोविंद विष्णु धन्वन्तरे हरे. विष्णु धन्वन्तरे हरे. वासुदेवाखिलानस्य वासुदेवाखिलानस्य रोगान् नाशय नाशय. रोगान् नाशय नाशय. अच्युतानंद गोविंद अच्युतानंद गोविंद सच्चिदानंद शाश्वत सच्चिदानंद शाश्वत मच्चेतो रमतां नित्यं मच्चेतो रमतां नित्यं त्वच्चारुचरणाम्बुजे. त्वच्चारुचरणाम्बुजे. अच्युतानंद गोविंद अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति कोविड रोगा नश्यन्ति कोविड रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्. सत्यं सत्यं वदाम्यहम्. श्री महाधन्वन्तरि महाविष्णवे नमः. अनंत कोटि प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि. Do नमस्कार and let us pray that all become fine, healthy. Let this Maharoga COVID go and let God protect. Dharmo rakshati dharmitah. ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः. ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नदातमम् इषयित्वोर्जेत्वा पायवस्तो पायवस्तदेवो वस्तविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे. अग्नायाय वीतये गृणानो हव्यतातये निहोता सत्सि बर्हिषि शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु वीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः. अतातो दर्शपूर्णमासौ व्याख्यास्यामः प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहवनीयं प्रणीय सायमग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहवनीयं प्रणीय अग्निनन्वा ददाति नकतश्रियोऽन्यमग्निं प्रणयति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेण मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. स्तोपचारान् समर्पयामि. अतः नारायणीय पठनम्. So where is Mama? श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. अगजानन पद्मार्कं गजाननमगर्निजम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे. श्रीमहागणपतये नमः. अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे
श्रीनाथनारायण वासुदेव चन्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितम् कालदेशावदिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्पास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत्पादि साक्षात् गुरुपवन्नपुरे अन्तवाक्यं जनाना chapter 78 and 79 Rukmini Sandesham and Rukmini Haranam. कृतिवर्तकिवर्तितकौशलं कृतच दत्तसमस्तविभूतिमदे जलधिमध्यगदं त्वमभूषयो नवपुरं वपुरन्ति करोति सा तदुषिरेव तभूकृतिरेवतीम् अलभृते तनयां विधिचातनादे महितमुल्कवदोषमभूषः समुदितैर्मुदितैस्तथयादवैः अदविदर्पसुधां खलुरुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देवसहोदरः त्वयि मदिर्गतते धीमहि पुटे त्वतमदातुमुपाश्रयन् चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका तपदि काङ्क्षितभङ्गतमाकुला तव निवेदयितं द्वितमादितते स्वकदनं तदनन्दविनिर्मितम् द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं चतुराचतुराततम् मुदमवापतताधरपूजितः तव वदा भवता प्रकृता स्वयं स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजभिरुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजवीरदा रहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहम् तव कृतास्मि पुरैव गुणैरहम् हरति मां किल चेति नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदे कपदे दया अचरणां यदि मां त्वमुपेक्षते सपदि जीवितमेव जगाम्यहम् इति किरातुतनोरतनोर्वृशम् सुहृदयं हृदयं तव कादरम् अततयस्त्वमदैनमये सखे तदधिकाममन्मदवेदना नृपसमक्षमुपेत्य कराम्यहम् तदयितां धैर्यतामधितेक्षणाम् प्रमुदितेन तदेन समं तथा रतगदोलकुकुण्डिनमेवान् कुरुमरुत्पुरनायतमे भगवान् वितनुतां तनुतामखिलापदां फलसमेतफलानुगतो भवान् पुरमगातत भीष्मगमानि तदा विजतुदं त्वदुपागमवादिनम् तरतमेत्यकरेण करञ्चनादे समधिरोप्यरतं त्वमपाकृताः भुवि ततोऽपि ततो निनदो द्विषाम् अनुगतः पशुपालयिति कृता कृतरणाय तु तिष्ठतितां नृपाः न तु भवानुगताद्यतैरवो विशुनगैषुनगैरिव केसरी तदनुरुक्मिणमागतमाधवे पदमुपेक्ष्य निपत्य विरूपयन्
कृतमदं प्रतिमुत्थपलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमातमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकदृष्टिकमन्मदाम् अरमयः खलु नाथयता सुखं रहतितां सतितां तुलसन्मुखीं विविधनर्मभिरेवमकर्णिकं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋतुमदे किल वक्त्रशिरा भवान् वरदनोरतनोदतिलोलता ततदिकैरतलालनकौशलैः प्रणयिनी महितं सुभयन्निमाम् अलिमुकुन्दपवत्सलितानिनः प्रददां च ददान्तिमपाम् असन्नेनं सिंहो मणिमगतिमां च भ्रमवचात् कवीन्द्रस्तं तत्त्वा मणिमभिजबालाय ददिवाने ततं त्वत्तत्राजद्गिरमनो जनाः त्वां मणिहरं जनानाभियोषं भवति Ramaswamy Mama, you mute la. Ramaswamy Mama, you're on mute. Please unmute. Ramaswamy Mama. Ramaswamy Mama, you mute la. Let me try calling. Okay. स्थिरं तव समर्थनं व्यतिरभक्तचूडामणिः बुद्ध्वादतेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागाः तपदि च तत्राजिते मणिं प्रातः तदनु च खलु प्रीलालोलो विलोलविलोचनां दुहितरमकोदीमान् वामां चिरैव परार्तिताम् अधिकमणिना तुभ्यं लभ्यं तमेत्य भवानभि प्रमुदितमनाः सत्यैवादारे मणिं जगनाशयः प्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामा कौन्तेयकाककया न कुरुन् प्रयादे एकान्तिने यत्कृतवर्मगिरानिवाद्य तत्राजितं तदतनुर्मणिमाचकार शोकात् कुरूनुमनतामवलोक्य कान्ताम् तत्त्वा श्रुतं जगतनुं समघर्षयत्ताम् रत्ने ततङ्कैव महितिलकेकमेत्य रामो गदां समचिषत् शतदास्तराष्ट्रम् अक्रूरयेष भगवन् भवदित्ययैव तत्राजितकुचरितज्ञयुयोजहिं ताम् अक्रूरदो मणिमना कृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपगातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयित्तिरतरस्तयिकान्तिने यथाः तस्यैव कापरमस्ति कथमीतदाता विज्ञानवान् प्रथमवानहमित्युदीर्णं गर्भं ध्रुवं समयितुं भवता कृतैव याद्धं तयेन कृतवर्मयुतं पुनस्त्वमाहूय तद्विनिहितं यमणिं प्रकाश्य तत्रैव तुर्वतरे विनिधाय दुष्यन् वामाकुचान्दश्चयनः पवने सभायाः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकम् 81 नरकासुरस्य मुक्तिः सुभद्राहरणं च स्निग्धां मुक्तां सततमपितां लालयन् सत्यभामा यातो भूय सह करुतया यास्नसेने विवाहं पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितोऽस्ति भूया
चक्रप्रस्थं पुरमपि विभो अम्बिकाया गतो भूः भद्रां भद्रां भवतवर्षां पौरवेणार्त्यमानां कृत्वा चातामहृद गुहनामस्करे चक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं भरतमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सातं चक्रप्रस्थं प्रियसखमुते सत्यभामायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा कालिन्देन्नकरमकमः ताण्डव प्रेणिताग्निः प्राद्रद्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसे ये राज्ञां मध्ये समति जगृते मित्रविन्दा भवन्ति सत्यां गत्वा पुनरुदमहो नग्नजिन्नन्दनान्तां गत्वा सप्त्वा वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रान्नाम रथदुरदत्ते देवसन्तर्तनाद्याः अस्सोदर्या वरतममदः सापि पैतृस्वपेयी पातादैर्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्षं चित्वा शबरमुक्ताः लक्ष्मणां मत्र कन्याम् अष्टावेवं तपसमपवन् वल्लभास्तत्र मध्ये दुःश्रोतत्वं सुरपतिगिरा ओम दुश्चेष्टितानि कृतायादं प्रक्षिप्रवरमतिरूढस्त्वमगमो महन्नङ्के वामामुपवननिवारातिपवनम् विबिन्दन् दुर्गाणि रुटितभ्यतना शोणितरसैः पुरन्तावत् राज्यो यशमकुरुता शोणितपुरम् सुरस्त्वां पञ्चास्यो जलनिवनमध्यादुतपतत् गजक्रे चक्रेण रतलतशिरामन्तुपवता चतुर्थन्तैः हन्ता बलपतिकिरिन्दान समरम् रताङ्गेन चित्वा नरकमकरो सेन नरकम् तो भूम्या राज्यं कपति भगदत्ते तनये गजञ्चैकं दत्त्वा धनराशिं च विपुलम् पौमापहृत कुण्टलं ततति ते दातुं प्रयातो दीप्तिमं चक्राचैर्महितः समं दयितया दुस्त्रेषु दत्तक्रिया कृत्वा कल्पतरुं वृषापि पतितं जित्वेन्द्रमप्यागमः तत्तुस्ते मददोषये दृशयति याख्यातुमेवाकृताः कल्पत्रं सत्यभामा पवनभुवि सृजन् कष्टसाहस्रयोषाः विकृत्य प्रत्यगारं विहितबभुवपुः लालयन् केलिवेदैः आचर्यान्नारदालोकित विवदगतिः अत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि महालये च गोविन्दा जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द दशकमेतिस्तु बाणयुद्धं नरकमोक्षः च प्रद्युम्नो रोक्मिणेयः सकलभवकला संवरेणाहृदस्तं कृत्वा यत्यासः च पुरमहरत् रुक्मिकन्यां च धन्यां तत्प्रस्थोथा निरुक्तो गुणनिधिरहद् रोचनां रुक्मिपौत्रीं अत्रो स्वाहे गतस्त्वं नवतिमुसलिना रुक्मवे द्यूतवैरात् बाणस्य बलिसुतस्य सहस्रबाहो माहेश्वरस्य महिता दुहिता किलोष तत्पौत्रमेन अनिरुद्धमदृष्टपूर्वं स्वप्नेनुभूय भगवन् विरहातुराभूत्
योगिन्यतीव कुशला कलुश्चित्रलेखा तस्या सखी विलिखति तरुणानशेषात् तत्र निरुद्धमुषया विदितं निशाया आनेतयोगबलतो भवतो निकेतात् कन्यापुरे दयितया स्तुकमारमन्तं शयनं कथञ्चन भवन्तु सर्ववन्तौ सेनारथोक्तदुदन्तपुरन्तरोषैः त्वं तस्य शोणितपुरं यदपुण्यरुन्ताः पुरे बालश्चैलप्रियदुहितमादोऽस्य भगवान् तमं बोधौ व्रातैः यदुपलशाङ्कं निरवृते महाप्राणो भाणो झटिति युयुत्थानेन युयुधे गुहा प्रद्युम्नेन त्वमपि पुरहन्त्रा जगदिशे निरुद्राशेषास्त्रे मुमुहुषि अवास्त्रेण गिरिशे रुदा भूतावेताः प्रमदकुलवीरा प्रमदिताः परास्कन्दस्कन्दः कुसुमशरपाणैश्च सचिवः सकुं पाण्डो पाण्डं न पविप फलेन सुविविदे चापानां पञ्चसत्य सहसवपुमगदे छिन्नचापे तपाने व्यस्ते यर्ते समेतो चरपतिरशनैः अज्वरे त्वच्चरेण ज्ञानी स्तुत्वा तदत्वा अवचरितयुषां विद्वरं सत्वरोगात् कायोन्तत्नानपन्तोऽपि च बहुतमसा रौद्रचेता गिरौद्राः बाणं नानायुधोग्रं पुनरविपतितं दर्पदोषात् वितन्वन् निर्लो नाशेषदोषं तपति बुभुषा शङ्करेणोपगीतः तत्त्वा जाशिष्टबाहुत्वतयमुपयतो निर्भयं तत्प्रियन्तं मुक्त्वा तत् अत्तमानो इच्छपुरमगमः सा निरुद्धः सहोषः मुहुस्तावच्चक्रं वर्णमजयो नन्दहरणे यमं बालानीतौ अवदहनपाने निलसकं विधिं वल्सस्तेये गिरिशमिह बाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षे कथयमवतारो जयति ते विजरशाककलाकसवबुद्धरं नृगनृपं त्रिदेवालयमापयन् निजजने कुजभक्तिमनुत्तमाम् उपदिशन् भवनेश्वर पाहि वा गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द नमः गोविंद हरे नमः नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते Okay, ma'am. So we will first close the puja and then we will continue the talk. Om Yajnena Yajnamayajam Devaah Tani Dharmani Prathamanyasan Devanakam Mahimanatakante Yatra Purve Sadhyastanti Devaah Tam Maavahajataveto Lakshmimanapagami यस्यां हिरण्यं प्रभोतङ्गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा विधिं न जानामि क्षम्यतां करुणाकराः अनेन धन्वन्तरि महाविष्णु पूजा नारायणीय पठनेन च अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां विश्वमानवानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां सकलरोगनिवृत्तिद्वारा अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं नित्यकल्याण नित्यमहोत्सव सिद्ध्यर्थं
धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थम् अचञ्चलनिष्कपटभक्तिसिद्धिप्रदश्च भूयातिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु तथास्तु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओके now last time we had mentioned about karma again. There was a clarity required on karma, so again a little elaboration on karma was done. And whom does karma not touch? Okay, so karma and karma phala will work on everyone except a person who has the knowledge of that Brahma Tattvam and Atma Tattvam. To that person, karma cannot do anything because he doesn't value the jiva, the deha, anything. For him, everything is Atmanyeva Atmana Tushtaha Sthita Prajnastatochyate. So he is Atmana, he is Atma Eva Atma Ramati. He is in that completely connected only with that one Brahmatma Jnanam, and hence no karma can do any karma phala, nothing can do anything to him because he doesn't even value it. Suppose you will say that no, he is going to get the worst of the diseases, he is going to die. You will say no problem, where am I anyway alive? You see that I am alive, but that doesn't matter to me because I am always Nitya Mukta Shuddha Atma itself. Okay, so nothing can happen to such a person. No Navagrahas can work on him. Nothing will happen. He will just take everything as part of the cosmos. If every day so many leaves can fall, I am one like that. That's all. There is nothing to be so thoughtful about it. I am just like one dust everywhere which is there. So I am an integral part and I just continue to be that way. Okay. With this karma topic, we said we will go to the next one topic which could be again useful and meaningful because I'm not sure, I think many of you all are again Vedanta students, so you know it will just be a repetition. But for people who are not Vedanta students, who are not listening to the classes or joining the classes, for them, yes, surely this will be a new concept of understanding what are we actually made up of. Okay, what are we? When we say I, that I is not my shariram. We have to understand the word shariram itself means shariryate iti shariram. That which will get destroyed is called shariram. The word meaning itself is that which is going to get destroyed. That means it is not shashwatam. It is going to go, right? When? That is a separate question. But the fact is it will die. Okay. Now, what is this shariram? And whenever we say in common language, this is my shariram means, you always refer to from that physical body which is from date of birth to the date of death. DOB to DOD. Whatever started with a 2.5 kg, eating good food, growing up to 80, 120 kg,
Okay, and one day dropping yourself at this weight and just going off. So I am dark in color, I am fair in color, I am fat, I am thin, I am lean, I am tall, I am dark, I am short. This is what we always consider to be Shariram, and the Shastra says this is only one aspect of Shariram. Okay, and what we are made up of are three Sharirams. These three Shariram are mirrors. Okay, when I look at that mirror, it will reflect how I am. So each of the Shariram is a mirror. When I look at the body, then all the physical aspects will come. That is called gross body or Sthula Shariram. Okay, whenever I refer to this gross body, I am called a person who knows about this gross body of mine. Now, what is gross body defined as? What will you call it as gross body? Will you call your mind as gross body? Will you call your breathing as gross body? Will you call this all the internal parts as gross body? Will you call the skin as gross body? What is gross body? So the way gross is defined as is that thing which I can perceive. When I say perceive, it is not just seeing. I can touch, taste, smell, okay, and Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. With these 5 attributes, either of them I use to perceive it, that thing is called gross. I can perceive it, others can perceive it. I can see my body, others can see my body. I can see my hand, others can see my hand. I can imagine or see the picture of something which is below the skin. When a doctor is doing an operation, he removes a video and shows it to you, but the doctor also is able to see it, able to feel it, able to touch it. That part which I can perceive with either of my 5 senses or all of my 5 senses, and when someone else can perceive the same thing, that thing is called gross. Okay, so whenever we talk of our biodata, it starts with this gross body only. I was born. The moment when you join school in first standard, second standard, they will start telling you, write 5 lines about yourself. And from there we start. My name is so and so. My parents' name is so and so. I am studying in this school. I am 5 years old. Standard 5 lines everyone will write. What are you referring here? Aren't you referring to the gross body? So right from childhood, whenever others see, everyone sees, they see only the gross body, they feel the gross body. Every child we like to touch, feel only that gross body. So cute that child looks means what? That gross body looks very cute. It is nothing more than that, correct? So it is only the gross body is what we see, what we experience, what we share, and others also understand it. Okay. Now the Shastra says there is something which is beyond the gross body, which is called as subtle body. Now what is subtle? What did we define gross as? Which I can perceive, others can perceive. Subtle is that part which only I can perceive, others cannot perceive. How is that possible? What are those things which I can perceive of myself which others cannot perceive? So let us take some examples to understand. My mind. Can others know it till I make it visible to others? Either by words or by action, I have to make it gross. Till that what is happening in my mind, no one will be able to know it.
But do you know it? The answer is yes, yes. I know what is happening in my mind. So my mind is subtle. My body is gross. My mind is subtle. My intellect, subtle or gross? Very much subtle. I know what is my intellect. When I show my intelligence outside, when I make it gross, that is the time others will understand it. Till that only I know it. All my thoughts are subtle. Correct? So when we look at this subtle body, the Shastras break it into 19 different aspects. Now this gross body is known to everyone. Subtle body would be a new topic, because now we are talking of something which only I know, others don't know, and there are 19 parts in that. What are the 19 parts? They are, the first 5 are called Jnanendriyas, the second 5 are called Karmendriyas, the third 5 are called Panchaprana. So 5 plus 5 plus 5, 15 over. Then you have 4 more, which is called Chatvari Antahkaranaha. That is further inside. At least through my senses I can somewhere communicate with people, little at least. But totally behind that, parde ke piche, which is making all the senses also to work, that is called Chatvari Antahkaranaha. And that is why it is the innermost. Antahkarana means innermost, very close to me, only I will know it. Now let us see what are these. Okay, we will see this. Sthula Sharira we know. The properties of Sthula Sharira, just to make everyone understand, there are 6 properties. How much ever you want, you can't change these properties. They will behave that way. And what are they? Asti, Jayate, Vardhate, Viparinamate, Apakshiyate, Vinashyati iti Shad Vikaravat etat Sthula Shariram. Asti means to be. Jayate, to be born. Vardhate, to grow. Viparinamate, to have changes. Apakshiyate, to start slowly decaying. And Vinashyati, get destroyed. These 6 things will always happen to my gross body. My Sthula Sharira, this is going to happen. For some people it happens early, for some people it happens late. But no one can say that I will not get any of this, 100% you will get. Then what happens? Sukshma Sharira, none of these happen. So it is 7:47. Next time we will see what is this Sukshma Sharira. I just gave you the names. We will see each of them. We will see how it works, and we will understand the mechanism of what is happening in our subtle body. We have to know what is happening in our gross body. We have to know what is happening in subtle body. And then there is one more body. And these 3 are the ones which are covering our Atma completely, which is being covered by the Atma, are these 3 bodies. With this, we will stop it here. We will continue to learn next time. Now, before ending it, Madhu is not there. On behalf of HEAP, I am thanking everyone. Next Saturday is Diwali day. Morning is Naraka Chaturdashi. Evening is Lakshmi Pujan. So, it has come on an auspicious day. It is coming on Saturday. So, that was one of the reason we took Vishnu today, Dhanvantari Mahavishnu, so that everything gets destroyed. Narakasura in and around will get destroyed. And that day evening, which is next Saturday evening, we will do Lakshmi Pujan. Whoever wants to do Lakshmi Pujan, they can do it guided way, and you can incorporate the way you are doing it also. So everyone can do Lakshmi Puja together. Okay, so next Saturday will be Lakshmi Puja. So till that, enjoy your Diwali and let more brightness come into all our lives.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ थैंक यू वेरी मच शुभरात्रि धन्यवादः राम राम शुभरात्रि धन्यवादः राम राम शुभरात्रि धन्यवादः राम राम